हर माँ की एक ही दुआ होती है, उसके बच्चे हमेशा खुश, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। आज हम मना रहे हैं षष्ठी पूजा, जो माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में प्यारी ज़िंदगी में स्वागत है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम षष्ठी पूजा मना रहे हैं। ये पूजा हर माँ अपने बच्चों की सेहत, खुशी और लंबी उम्र के लिए करती हैं। माँ षष्ठी देवी से प्रार्थना करती है कि उनके बच्चों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सुबह की शुरुआत पूजा की तैयारियों के साथ हुई। घर की सफाई की गई, पूजा की थाली सजाई गई और भोग की तैयारी की गई। हर छोटी छोटी तैयारियों में एक माँ का प्यार और अपने बच्चे के लिए चिंता छुपी होती है। आज मैंने भी पूरे मन और श्रद्धा के साथ षष्ठी माँ की पूजा की। पूजा के दौरान मैंने अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के लिए प्रार्थना की। एक माँ के लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है कि उसके बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहें। षष्ठी देवी महाभागे भक्ता नामो भयप्रदे वरदे तं साधेन चिरं जीवेतु बालका अस्मिन् टीकागारे देवी परिवारे रक्षां महाभागे सर्व उपद्रव विनाशिनी। ओम आयुर्देहि यशो देहि भाग्यं भगवती देहि मे पुत्रां देहि धनं षष्ठी देवीते नमो नमः। ओम सर्वो मंगलम मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत् हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। না ওই পাকা ওই টুপিটা দাও ওই তোপে সে দাও তোপে সে এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ছোট বইয়ের সন্তান সম্ভব
পর তার ছেলে আর একটি মেয়ে হলো। কিন্তু দম্পতি হারিয়ে গেল। রাত্রি হলো, আর সকাল আমার কি হলো মা ষষ্ঠী, তুমি আমার সাথে ছেলে আর একটি মেয়ে দিয়েও সব ফিরে দিলে। মা, আমাকে তুমি দিয়ে দাও, আমি একদিনও আর বাঁচতে চাই না। তো বউকে এইভাবে আঁকড়ে ধরে বসে রেখে মা ষষ্ঠীর দয়া হলো। এক বুড়ি ধরে তার কাছে এসে বললো, সীতাকে বললে, এই বোন, বাজারে তুমি একটা বসে থাকছো কেন? আমি মা ষষ্ঠী, পৃথিবীর লোক যা করে আমি সব জানতে পারি। ছোট বউ তখন আবার গিয়ে বলতে লাগলো, মা, আমি খুবই অন্যায় করেছি, আমার কাজ পাপের শেষ নেই। আজ যখন দয়া করে আমায় দেখা দিয়েছ, তখন তুমি আমায় রক্ষা করো মা, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো। মা ষষ্ঠী তখন বললেন, দেখ পথের ধারে ওইখানে একটা মরা বিড়াল বসে রয়েছে, যদি এক হাড়ি দই ওই বিড়ালটার গায়ে টেনে দিয়ে এই দই ঠিক দিয়ে চেপে ফের হাড়িতে তুলতে পারো, তবে তোমার সব ছেলে মেয়ে আবার এই কথা শুনে বউ একটু দেরি করলো না, এক হাড়ি দই এনে এই কথা বিড়ালটার গায়ে টেনে দিল এবং পরে দিব্যি থেকে আবার হাড়িতে তুলে এনে মা ষষ্ঠীকে দেখালো। মা ষষ্ঠীও ছোট বউয়ের ছেলে মেয়েদের নিয়ে আগের থেকে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ছেলে মেয়েদের ছোট বউকে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার ছেলে মেয়ে, এই অমৃত দই দিয়ে সকলের কপালে ফোঁটা দাও, আর এদের নিয়ে আনন্দের সঙ্গে ঘর কন্যা করো, আর কখনো আমার বাহনের নামে দোষ দিও না। ছেলে মেয়েদের হরিজা করোনা, কাউকে যদি বলতে শোনো, তখন মা তার সাত করবে। এই সব কথা বলে মা চরণ ষষ্ঠী অদৃশ্য হয়ে গেল। ছোট বউ যখন তার সাত ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে ফিরে এসে তার শাশুড়িকে প্রণাম করলো। এসে ষষ্ঠী দেবী সব কথা শাশুড়িকে জানালো। ব্রাহ্মণী সব একেবারেই অবাক হয়ে গেল। এখন নাতি পেয়ে তার খুব আনন্দ হলো। ব্রাহ্মণী অল্প দিনের মধ্যে নাতিদের বিয়ে দিল। পরের বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে খুব জাঁক জমক করে ছোট বউ অরণ্য ষষ্ঠীর ব্রত করলো এবং মেয়ে জামাইকে আনিয়ে জামাইয়ের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিল। সেই থেকে অরণ্য ষষ্ঠী মাহাত্ম্যের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এই ব্রতকেই জামাই ষষ্ঠী পাঠা বলা হয়। এই ব্রতে ছেলে মেয়েদের মায়েরা পালন করলে তাদের ছেলে মেয়েদের প্রভূত কল্যাণ হয়ে থাকে। জয় জয় ষষ্ঠী দেবী।
और सभी ने माता का आशीर्वाद लिया। घर का माहौल बहुत ही शांत और भक्ति से भरा हुआ था। ऐसे त्यौहार और परंपराएं हमें अपनी संस्कृति और परिवार से और भी ज़्यादा जोड़ देती है। मेरा छोटा सा शिविर भी आज पूजा के दौरान बहुत प्यारा लग रहा था। आज का दिन परिवार के साथ बहुत अच्छा बीता। मैं दुआ करती हूँ कि षष्ठी माता सभी बच्चों को स्वस्थ रखे। और अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माँ की दुआओं से बड़ा कोई कवच नहीं होता और बच्चों की मुस्कान से बड़ा कोई त्यौहार नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।